Da li su šokantni obrat i neočekivana pomirenja nakon velikog superfinala 9. sezone realitija Elita zaista iskrena reakcija ili dobro promišljena taktika pred kamerama? Kakve se sve tajne i porodične drame kriju iza osmeha, suza i burnih reakcija o kojima svi pričaju? Da li je moguće da su nakon 3 godine krvavih javnih sukoba, teških optužbi i porodičnih ratova koji su potresli region, dve zaraćene strane konačno izmirile? I to pred kamerama, na žurci koje je trebalo da bude samo obično slavlje. Dok je superfinale Elite 9 završeno, publika i dalje nije mogla da dođe sebi od šoka jer se desio trenutak koji je sve ostavio bez daha. Anneli Ahmić i porodica Đurđić, čije su se svađe prenosile na male ekrane, našli su se oči u oči. Ali ono što je usledilo nije bila još jedna eksplozija, već nešto sasvim suprotno. Odmah na samom početku vas pozivamo da lajkujete video i podelite ga sa prijateljima i poznanicima, a u komentarima napišite vaše mišljenje. Šta mislite? Da li je ovo pomirenje bilo iskreno ili je u pitanju igra za javnost? Dok je žurka velikog šefa dostigla vrhunac, a bivši učesnici Bele kuće uživali u noći koja je obeležila kraj jedne ere, kamere su zabeležile prizor koji je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Nakon što su Đurđići poleteli u zagrljaj Stani i Dobrojević, usledio je još jedan, mnogo emotivniji susret. Anneli Ahmić, Minka Đurđić i Mevlida Đurđić, 3 žene koje su godinama bile oličenja porodičnog razlaza, suočile su se posle dugo vremena. I to ne bilo gde, već na mestu gde su se svi njihovi sukobi najčešće i odvijali, pred oštrim objektivima kamera. Ovaj susret je, kako prenose mediji, bio toliko iznenađujući da je publika bukvalno ostala bez teksta. Nacija je čekala ovaj trenutak. Ovakvi naslovi su osvanuli na svim portalima, dok su se gledaoci pitali da li je ovo zaista moguće. Annelin susret sa Minkom i Mevlidom promenio je tok dešavanja te večeri. Ono što je izgledalo kao još jedan okršaj preraslo je u trenutak pomirenja, a glavno pitanje koje je zanimalo sve bilo je da li su zaista odlučile da zakopaju ratne sekire. Ali kao i u svakoj dobroj drami, dok je jedna strana plakala i grlila se, druga je pripremala kontraofanzivu. Annelina majka Jasna Ahmić, poznatija kao Grofica, doživela je svojevrstan šok. Njeno besno reagovanje na društvenim mrežama samo je dodatno podgrejalo tenziju. Celokupna atmosfera na žurci bila je nabijena emocijama. Nakon što je proglašen pobednik, a vatromet utihnuo, usledio je deo večeri koji je trebalo da bude opušteno druženje. Međutim, u jednom trenutku sve se zaledilo. Anneli Ahmić, koja je celo veče provodila u društvu prijatelja, okrenula se i ugledala Minku i Mevlidu kako joj prilaze. Trenutak neizvesnosti trajao je samo nekoliko sekundi, ali delovao je kao večnost za sve prisutne. Prema rečima očevidaca, razgovor je započet u mirnom, gotovo šapatom tonu, što je bilo potpuno suprotno svim ranijim susretima ove 3 žene. Minka je prva prekinula tišinu i uputila Anneli direktno pitanje. Jel sve ono bilo potrebno, Anneli? Ovo pitanje je otvorilo vrata iskrenom razgovoru koji niko nije očekivao. Anneli je uz vidljive emocije kratko odgovorila. Nije, ali znaš i sama kakav je Jasmin. Ovom rečenicom je, kako primećuju analitičari, Anneli indirektno priznala da je
Deo tenzija dolazio upravo iz njenog odnosa sa bivšim partnerom Asminom, ali i nagovestila da je spremna da ostavi prošlost iza sebe uprkos svemu. Minka je potom preuzela inicijativu ističući ključnu stvar koja je dovela do ovog neočekivanog približavanja. Anneli, mislim da je najbolje da mimo kamera pričamo. Anneli zna da sam ja bila uz nju kada se porađala. Zaboravit ćemo sve što je bilo. Anneli je bila deo naše porodice. Podarila nam je našu Noru. Ništa ne može sa tim da se meri. Ove reči su, kako se čini, pogodile pravu strunu. Podsećanje na zajednički trenutak, rođenja male Nore, koja je krvna veza između ove dve porodice, bio je ključni moment koji je omekšao i najtvrđa srca. Na samom mestu vredi se podsjetiti da je Anneli i Jasminova veza bila jedna od najpraćenijih u reality istoriji. Njihova ljubav, ali i buran raskid bili su tema brojnih rasprava. Asmin Durdžić, sin Mevlide, brat Minke, često je viđan u društvu sa Anneli, ali su se stvari zakomplikovale nakon što su se razišli. Anneli je više puta isticala da se osjećala odbačeno od strane Asminove porodice, optužujući ih da su stali na njegovu stranu i da su je javno ponižavali. U jednom trenutku voditeljka Ivana, koja je pratila ceo razgovor, nije mogla da odoli, a da ne postavi provokativno pitanje. Minka, da li su ti sve bolje od Maje, Stanija i Anneli? Ovo pitanje je bacilo senku na trenutak pomirenja, podsjećajući sve na duboke podele koje i dalje postoje unutar reality zajednice. Minka je međutim odmah zatvorila ovu temu kratkim odgovorom. Ja ne bih o tome. Voditeljka je potom okrenula priču ka Anneli, želeći da čuje njeno viđenje situacije. Anneli je iskoristila priliku da jasno stavi do znanja šta joj je najvažnije. Meni je bitno da je ćerka rekla da je mene gledala. Kada sam je navodila na neku dublju priču, nije izgovorila Asminovo ime. Ovim je Anneli htela da naglasi da bez obzira na sve što se dešavalo između odraslih, njena ćerka Nora ima jasan stav i da je ona, kao majka, u njenom srcu na prvom mestu. Ovo je bila jasna poruka da je Anneli spremna da zaštiti svoju ćerku od toksičnosti koja je vladala između odraslih. Mevlida je u trenutku primetila. Anneli, ali nije joj niko pominjao ime. Anneli je na ovo odgovorila sa izvesnom dozom samopouzdanja. Ja mogu da je navedem na to. Minka je majka, zna kroz šta sam ja prošla. Zna ona to. Minka zna istinu. Ovdje Anneli direktno apeluje na Minkino majčinsko iskustvo, insinuirajući da Minka kao majka mora da razume bol i borbu kroz koju je Anneli prošla. Anneli je također istakla. Moja porodica neće braniti da Asmin viđa Noru. Sve je stvar njegovog izbora. Ovim je bacila loptu na Asminov teren, jasno poručujući da ona neće praviti prepreke njegovom odnosu sa ćerkom, već da je sve u njegovim rukama. Razgovor je potom skrenut ka Maji, drugom velikom imenu Elite 9, za koju se zna da je u burnom odnosu sa porodicom Durdžić. Ivana je direktno upitala Mevlidu. Mevlida deluje da samo Maji ne želi da se javite. Mevlida je odgovorila bez okolišanja. Ja samo preko nekih stvari ne mogu da pređem i to je istina. Ovaj oštar stav Mevlide prema Maji ukazuje na to da, iako je spremna da pruži ruku, to ne znači da je zaboravila ili oprostila sve uvrede koje su izrečene od strane drugih aktera. Mevlidin stav prema Maji je već ranije bio jasno iskomuniciran. Tokom žurke ona je izjavila:
Ne znam šta da oprostim. Neka Bog oprosti. To što je izgovorila, ja ne mogu da pređem preko toga. Ja sam lepo rekla i njoj i Jasminu, morate poraditi na sebi, da se lečite od takvih reči jer to normalan čovjek ne može da razume. Ove reči svedoče o dubini povređenosti koju je Maja nanela porodici Đurđić. Mevlida je dodala, šta biste vi mislili o meni da ja njoj oprostim sada? Tu je bilo 10 meseci. Ja nisam vidjela ništa lepo i dobro sem svađe, tuče, psovanja i vređanja. Ovo su teške optužbe koje ukazuju na to da je odnos između Mevlide i Maje bio toksičan od samog početka. Međutim, Asminov otac Mustafa također se oglasio povodom Maje, potvrđujući Mevlidine reči. Ja nisam bitan čovjek, ali Maja je svojim izjavama povredila sve očeve i ćerke. To svi osuđuju, kao i mene jer sam prešao preko tih izjava. Maju je njen tata sam ostavio tu. Asmine me je zamolio da ne pravim scene i ja sam to uradio. Ja nisam vređao niti ću, nisam takav čovjek. Mustafin komentar je posebno značajan jer on naglašava da njegov stav nije lični hir, već principijelan otpor prema rečima koji je smatra monstruoznim. Dok je žurka trajala, Aneli je doživjela još jedan težak udarac. Kako mediji prenose, nakon što je napustila reality i prvi put razgovarala sa svojom porodicom, saznala je da joj je majka Jasna, koju cela javnost zna kao groficu, bila u bolnici čitavo vreme dok je ona bila u eliti. Ova vest ju je potpuno slomila. U suzama Aneli je ispričala novinarima. Brat, majka i sestra, kada imaš jedinu mušku u porodici, čula sam se i sa sitom, podržava me. Majka mi je bolesna, sve ovo vreme je bila u bolnici, ja to nisam znala. Ovo saznanje je bio razlog zašto se Aneli na žurci onesvešćivala od suza. Obezbeđenje je moralo da reaguje jer joj je pozlilo od šoka i tuge. Aneli je u tom trenutku shvatila da je propustila ključne trenutke u životu svoje porodice dok je bila zatvorena u reality formatu. Ahmićeva je prokomentarisala i podršku koju je dobila od brata. Rekao je da stoji iza mene, da sam ja jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni. Ove reči pokazuju da je unutar porodice Ahmić bilo podele oko toga da li treba podržati Aneli u finalu, ali da je brat bio njen najveći oslonac. On je čak osudio majku što nije došla, uprkos njenom zdravstvenom stanju, što ukazuje na kompleksne porodične odnose koji su vladali i pre Anelinog ulaska u reality. Aneli je nakon ovoga izjavila: mislim da sam ja trebala biti pobjednica i da sam trebala da nosim krunu, ali narod je tako odlučio. Iako je bila druga, Aneli je jasno pokazala da veruje u svoju snagu i da je ona najveći pobjednik za ovih 9 sezona. Ova izjava može se protumačiti kao njena potreba da afirmiše sebe nakon što je izgubila u finalu, ali i kao poruku publici da je ona ta koja je ostavila najveći trag, bez obzira na plasman. Dok su se Aneli, Minka i Mevlida grlile na televiziji, kod kuće je vrelo. Grofica koja je, kako se ispostavilo, pratila sve iz bolnice, doživjela je slom kada je vidjela svoju ćerku u zagrljaju sa ženama koje je javno prozivala godinama. Kako mediji prenose, Grofica je odmah uzela telefon i na svom Instagram profilu počela da objavljuje seriju šokantnih poruka. Prva poruka odnosila se na Đurđiće zbog njihovog razgovora sa Stanijom.
Grofica je izgleda bila besna jer su Đurđići prvo razgovarali sa Stanijom, za koju se spekuliše da je u lošim odnosima sa njom, pa tek onda prišli Aneli. Zatim je usledila poruka direktno upućena Đurđićima. Majku vam je. Ovo je bila samo najava onoga što će uslediti. Nakon toga Grofica je objavila snimak Aneli kako razgovara sa Mevlidom i Minkom i napisala: šta je ovo hijene oko nje? Ona budala. Ovim je direktno prozvala svoju ćerku nazvavši je budalom što pristaje na razgovor sa ljudima koji je ona, Grofica, označila kao neprijatelje. Na narednom storiju Grofica je još eksplicitnije napala Aneli. Glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale i govorile. Ove reči ukazuju na to da Grofica veruje da su joj Minka i Mevlida namerno činile zlo i da Aneli sada pravi veliku grešku što im veruje. Na posljednjem storiju Grofica je prešla na Minku. Zbog fotografije koju je objavila na društvenim mrežama. Ova bolesna zapičila iz linca da se slika i snima. Ti opanak. Ove uvrede bile su toliko teške da su izazvale burne reakcije među pratiocima. Grofica je ovim postupkom jasno stavila do znanja da ona ne prihvata pomirenje i da će se boriti protiv njega svim sredstvima. Dok je Jasna bacala uvrede na Instagramu, Minka je na svom profilu objavila poruku koja je odmah postala viralna. Minka se zahvalila svima na podršci i objasnila zašto je došlo do pomirenja sa Aneli. Veliko hvala za sve divne poruke. Mi smo sinoć postupili spontano i onako kako nas je srce vodilo. Ipak postoji jedna mala devojčica koja ima pravo i zaslužuje obe porodice. Ova poruka je ključna za razumevanje celokupne situacije. Minka nije rekla da je zaboravila sve uvrede ili da su sada najbolje drugarice. Ona je jasno naglasila da je razlog pomirenja isključivo mala Nora, Anelina i Jasminova ćerka. Ovim je Minka pokazala zrelost i stavila interes deteta ispred ličnih ponosa i sukoba. Nora zaslužuje da ima kontakt sa obe porodice, bez obzira na to šta se dešavalo između odraslih. Minkina izjava također implicira da su svi prethodni sukobi između Aneli i Đurđića možda bili preterani ili bar deo njih nije bio toliko ozbiljan koliko se činilo. Ipak Minka nije želela da ulazi u detalje prošlosti, već je poslala jasnu poruku mira i nade za budućnost, fokusirajući se na dobrobit male Nore. Ova objava je naišla na pozitivne reakcije kod publike koja je dugo želela da vidi ovakav ishod. Iako je Aneli pružila ruku Minki i Mevlidi, njeni raniji stavovi prema Đurđićima bili su daleko od pomirljivih. U razgovoru nakon finala, Aneli nije krila svoje pravo mišljenje o porodici svog bivšeg partnera. Ona je izjavila: to što Mustafa i Mevlida sede sa Majom govori o njima. Šta sam sve ja trpela ove 3 godine. Đurđići su najveći foliranti i monstrumi. Ove reči ukazuju na duboku bol i osjećaj nepravde koje Aneli nosi u sebi. Međutim, napravila je jedan važan izuzetak. Tak ja poštujem što je ostao dosledan da ne komunicira sa njima. Ova izjava je zanimljiva jer Aneli odaje priznanje Takiju, koja je po njenim rečima jedina iz porodice Đurđić koja je ostala dosledna u svom neprijateljstvu prema Maji i drugima. Time Aneli pokazuje da je sposobna da objektivno sagleda situaciju i da ceni ljude koji imaju stav, čak i ako se taj stav ne poklapa sa njima. Međutim, to je bilo pre nego što su Mevlida i Minka
prišle i pomirile se sa njom. Postavlja se pitanje zašto su se Aneli i Đurđići pomirili baš sada. Šta je to bilo drugačije ove večeri u odnosu na sve prethodne godine sukoba? Prvo tu je faktor vremena i iscrpljenosti. 3 godine svađe i javnih okršaja. Iscrpele su sve uključene strane. I Aneli, ali i Đurđići su shvatili da ovakav način života nije dobar ni za koga, a posebno ne za malu Noru. Kako je Minka rekla, postupili su spontano, vođeni srcem, što sugeriše da je u jednom trenutku jednostavno došlo do sagorevanja mržnje. Drugo, tu je Anelina emotivna ranjivost te večeri. Saznanje da joj je majka bolesna i da je bila u bolnici, a da ona to nije znala, slomilo je Aneli. Treće, tu je i Minka i njena poruka o maloj devojčici koja zaslužuje oba roditelje i obe porodice. Minka je stavila tačku na sve sukobe svojom izjavom. Ovaj pristup je bio dobrodošao i kod Aneli, koja se također bori da Nori pruži najbolje moguće uslove. Iako su se Aneli i Đurđići izmirili, čini se da je Anelina majka Grofica odlučna da pomirenje sabotira. Njene oštre poruke na Instagramu nisu bile samo ispad, već jasan signal da ona ne prihvata novonastalo stanje. Grofica smatra da su joj Đurđići naneli previše bola i da Aneli čini grešku, što im oprašta. Nakon svega što se dogodilo na žurci Elite 9, ostaje da se izvuče konačan sud. Da li je ova noć imala pobednike ili gubitnike? Aneli je sigurno pobedila na emocionalnom planu. Uspela je da se izmiri sa porodicom svog bivšeg partnera i da pokaže da je veća od svih svojih ranijih ispada. Njena ranjivost i suze pokazale su njenu ljudskost i donele joj simpatije publike. Minka Đurđić je također izašla kao pobednik, pokazavši zrelost i stavivši interes deteta ispred svega. Mevlida je pokazala da ume da oprosti, iako ne potpuno, ali dovoljno da se ostavi mir. Nažalost, Grofica je izašla kao gubitnik. Njen bes je zasenio lep trenutak i preti da uništi sve što je postignuto. Umjesto da podrži ćerku, ona je odabrala da je napadne javno, što je moglo da ima ozbiljne posljedice po njihov odnos. Na kraju najveći pobednik je mala Nora. Ona je ta koja je sve ovo urađeno. Ona je ta koja zaslužuje da ima obe porodice bez obzira na sve. Ako ovo pomirenje potraje, Nora će imati priliku da odrasta okružena ljubavlju sa obe strane i to je ono što je zaista važno. Ova priča nije gotova. Naredni dani će pokazati da li je ovo bilo istinsko pomirenje ili samo još jedna epizoda u dugoj seriji sukoba. Ali jedna stvar je sigurna. Veče u Šimanovcima će se pamtiti kao trenutak kada su 3 žene odlučile da zakopaju ratne sekire. I to bez obzira na sve. Lepa je vest za sve nas. A vi u komentarima napišite šta mislite o svemu ovome. Da li je ovo pomirenje bilo samo za kamere ili iskreno od srca? I koliko će dugo trajati? Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima kako bismo čuli što više mišljenja na ovu temu.